अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाजरीन, सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि एतमाद ऑनलाइन का जो सेगमेंट है वो आज भी हमारे साथ मौजूद है और एतमाद ऑनलाइन आपका फेवरेट सेगमेंट बन चुका है, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे की बात की जाती है। एतमाद ऑनलाइन का सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जाता है क्योंकि जिस तरीके का दौर चल रहा है उसमें बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, हर इंसान परेशान है, हर तबका परेशान है। ऐसे में एतमाद ऑनलाइन एक मसीहा बनकर उनके सामने आया है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ एतमाद ऑनलाइन बेहतरीन वर्किंग कर रहा है फ्यूचर के लिए भी, ताकि आगे जाकर भी एतमाद ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म वसी आपको मिले और वहाँ पर आप बहुत सारे मौक़ों से फ़ायदा उठा सकें। हमारे साथ आज भी एतमाद ऑनलाइन के गेस्ट मौजूद हैं, जनरल मैनेजर हैं इनायत अली एतमाद ऑनलाइन से। वेलकम करूँगे इनायत आपको। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं खुजामा एहसन जो है डिस्काउंटर, और डिस्काउंटर के साथ साथ जैसे कि हमने कल भी एक डिस्काउंटर को बिठाया था, इससे पहले हम फ्रेंचाइजर को बिठा रहे थे कि किस तरीके से फ्रेंचाइज ले सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस क्या थे फ्रेंचाइज लेने के बाद, और अब हम डिस्काउंटर को बिठा रहे हैं कि एतमाद ऑनलाइन के साथ जो उनकी टीम है पूरी वो किस तरीके से वर्किंग कर रही है। पहले मैं इनायत की तरफ जाने से पहले एक आपको पैकेज दिखाऊंगी जो कि कस्टमर फीडबैक है कि किस तरीके से एतमाद ऑनलाइन जो वर्किंग कर रहा है, वर्किंग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उनके कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं वो देखिएगा। मैं एतमाद की शॉप पर आया हूँ। माशाल्लाह सब चीज़ें की सहूलत है और सब चीज़ें बहुत सस्ती हैं यहाँ पे। एतमाद के जो प्राइस है बहुत अच्छे हैं और मार्केट से 10-15 रुपए में कम मिलता है यहाँ पे। जो चीज़ सस्ती मिलती है और अच्छी चीज़ मिलती है वहीं से लेंगे। प्रोडक्ट यहाँ बहुत अच्छे हैं, मतलब कि डिस्काउंट पे 4 पैसे कम पे चीज़ मिल रही है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो इसलिए ये पे आएंगे, ज़्यादा सस्ता मिलेगा हम वहीं आएंगे ना, और एतमाद से बेस्ट कोई नहीं। और आप लोग भी यहाँ के मतलब इनके प्रोडक्ट लें और बहुत अच्छी चीज़ें और डिस्काउंट भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो एतमाद सस्ता नहीं, बहुत सस्ता है, खरीदें एतमाद से। जी नाजरीन, पैकेज आपने देखा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई हों तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, आपका काम कामयाब दिखाई देता है। ऐसे में एतमाद ऑनलाइन ने जो है वो अपनी वर्किंग बहुत बेहतरीन की और इस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई किया, जिसका फीडबैक भी हमने आपको पैकेज के थ्रू आउट दिखाया। अच्छा, इनायत की जानिब चलूँगी। इनायत, हम कल भी बात कर रहे थे फ्रेंचाइज के हवाले से, लॉयल क्लाइंट्स के हवाले से, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि बताइएगा किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर चलना है आगे और लॉयल क्लाइंट्स किस तरीके से बन सकते हैं और आगे क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। देखिए गुरत, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल भी मैंने आपको बताया था, मैं बार बार ये बात रिपीट इसलिए करता हूं कि लोगों को क्लियर हो कि एतमाद का विज़न क्या है। एतमाद का विज़न इज़ नॉट टू मेक मनी बट टू मेक अ गुड फ्यूचर, बेटर फ्यूचर देन नाउ। एतमाद के 2 बड़े स्लोगन्स हैं, सस्ता नहीं बहुत सस्ता और नौकरी से बेहतर कारोबार। सस्ता नहीं बहुत सस्ता के ऊपर अब डिस्कशंस मेरे लिए इसलिए कम हो गए क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर आप सब लोग देख रहे हैं कि अब कस्टमर्स की तरफ से फीडबैक्स आना शुरू हो गए कि अब हम ऑन ग्राउंड हैं, लोग हमारी दुकानों से परचेज कर रहे हैं, लोगों ने हमारी सर्विसेज को एक्सपीरियंस किया है, हमारे रेट्स को एक्सपीरियंस किया है। अब लोगों को ये आइडिया हो गया है कि एतमाद जो बोल रहा था कि सस्ता नहीं बहुत सस्ता, ये वाकई एक रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि एतमाद ने सिर्फ बोला या अपना स्लोगन रख दिया। एतमाद वाकई सस्ता प्रोवाइड कर रहा है। आप डेली बेसिस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखती हैं, आज आपने कस्टमर फीडबैक देखा, अब लोग खुद बोलना शुरू हो गए हैं। उसके बाद फिर आता है नौकरी से बेहतर कारोबार। अगर मैं खुद को एक आम आदमी की जगह पर रख के देखूं और मैं कारोबार करने जाऊं, मेरे पास सरमाया हो या ना हो, वो सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि मेरे पास सरमाया है या नहीं है। अगर आपको एक कंपनी सरमाया ना होने के बावजूद भी एक कारोबार खड़ा करके देती है, सरमाया हासिल करने में आपकी मदद करती है, फिर एक आम आदमी के लिए क्या मुश्किलात होंगी कि यार मैं कारोबार खोलूँगा, चलेगा नहीं चलेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी, उसके बेनिफिट्स मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैलकुलेट करूँगा, मेरी बाइंग कैसे होगी, ये सब चीज़ें, यानी कि एक आदमी के दिमाग में हज़ारों सवालात होते हैं एक छोटे से कारोबार को खड़ा करने से पहले भी। हमने एतमाद ने सिंपली, आप देखने में तो एक बहुत छोटी सी शायद 400 स्क्वायर फीट की दुकान होगी, इससे ज़्यादा बड़ी ना भी हो, लेकिन वो एक जायंट कंपनी के साथ, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ, एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल टीम के साथ खड़ा हुआ है। तो वो एक छोटी सी दुकान नहीं लेके खड़ा हुआ, वो एक पूरी कंपनी लेके खड़ा हुआ है। एक जनरल ट्रेड की दुकान
उन रेट्स के ऊपर काम कर रही है जो शायद एक LMT भी आपकी काम ना करती हो। आपकी जो बड़ी बड़ी जितने भी जो भी नाम है आपके इस वक्त कराची के अंदर, शायद वो भी ना कर रहे हो, इतने बेहतर रेट्स के ऊपर एतमाद काम कर रहा है, लेकिन उसकी दुकान छोटी है, उसके एक्सपेंसेस कम है, उसको पता है कि मैंने कितने पैसे कहाँ लगाने हैं, उसको ये पता है कि मैंने अपनी दुकान के अंदर उतना सामान रखना है जितनी मेरी एक दिन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एतमाद उसको डेली बेसिस के ऊपर रीफिल कर रहा है। तो एक आम आदमी के बहुत सारे सवालों के जवाब हमने उसको सबसे पहले उसको अपने पास बुलाया, उसको बिठाया, उसको पूरे सवालों के, उसके जो हज़ारों सवाल थे उसको एक कारोबार खड़ा करने के लिए उन सवालों के जवाब दिए, उसको उस पर रिलैक्स किया कि यार आप कारोबार खड़ा कर सकते हो, अगर आपके पीछे हर एक प्रोफेशनल बंदा खड़ा हो तो आप इजीली कारोबार खड़ा कर सकते हो। फिर उसको हमने ये बताया कि आपके पास जो सरमाया है, अगर है तो वो कैसे लगेगा, अगर नहीं है तो हम उसमें आपकी मदद करेंगे उसको हासिल करने में, और उसको फिर कैसे यूटिलाइज करेंगे तो आपका एक एक रुपया जो है वो एक अच्छी जगह पे लगे, बेहतर जगह पे लगे, और वो आपको टिल द एंड जब तक आपकी वो दुकान चल रही है वो आपका एक एक रुपया आपको बेनिफिट देता रहे। तो इन तमाम चीज़ों ने एतमाद में उसको सपोर्ट किया। एक आम आदमी को एक नॉर्मल सी लाइफ से निकाल के आजकल के हालात में हमने नौकरी से बेहतर कारोबार क्यों कहा। आजकल के हालात जो चल रहे हैं ऐसे शायद पहले ना भी हुए हों, लेकिन अब से हमें डर लगना शुरू हो गया है कि ये हालात पता नहीं कब बेहतर होंगे, कब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ग्रोसरी स्टोर एक ऐसी चीज़ है जो कि इन हालात के अंदर भी आपको बंद होते हुए नजर नहीं आए। जब तक लोग खा रहे हैं, जब तक ये दुनिया चल रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी ग्रोसरी चलती रहेगी, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जब ग्रोसरी लोग लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा कारोबार है, एक साफ सुथरा सा कारोबार है, इसके अंदर कोई आपको परेशानी नहीं है। अगर आपके पीछे लोग खड़े हुए हो, आपके पीछे कंपनी खड़ी हुई हो, तो एक आम आदमी के हमने सवालात दूर किए, उसको रिलैक्स किया, उसको पूरी फिजिबिलिटी दी कि वो कैसे एक अपना अच्छा सा एक छोटा सा कारोबार जिसके अंदर उसको मुनाफा भी अच्छा हो और उससे लोग भी फ़ायदा उठा सकें, लोगों को हम बेहतर सस्ता सौदा और बेहतर सौदा अच्छी क्वालिटी के साथ दे सकें। तो ये पूरा मिशन एतमाद ऐसे लेके इसने ऑन किया। ठीक है ना, जैसे कि आपने कहा कि पूरा मिशन लेकर एतमाद ऑनलाइन चला, लेकिन इनायत बहुत सारे जो कि सरमाया करना चाह रहे होते हैं और जो लोग आप लोग के साथ ज्वाइन होना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक और सवाल ऐसा होता है कि जिस तरीके से मार्केट वैल्यूज़ हम देख रहे हैं कि मार्केट में आजकल कॉम्पिटिशन बहुत टफ हुआ हुआ, और उस तरह से शॉप ओपन करना और वहाँ पर न्यूज़ सिरे से सारा काम करना, तो एतमाद ऑनलाइन उन तमाम चीज़ों के ऊपर कैसे वर्किंग कर रहा है, इस हवाले से मैं आपका जवाब ज़रूर लूँगी। लेकिन एक डिस्काउंटेड पैकेज हमारे पास मौजूद है कि एतमाद ऑनलाइन के साथ कौन कौन से डिस्काउंटर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो देखेगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फज़ल एहसन है, मैं ओनर हूँ रॉक एंड सीजर्स मेंस सैलून और रॉक एंड सेंट स्पा भी जो कि पार्ट है रॉक एंड सीजर्स का। लोकेटेड है गुलशन ब्लॉक 2 में, मोती महल का ये एरिया कहलाता है। गुलशन इम्तियाज की बैक साइड के अंदर की तरफ रोड है, बिल्कुल नेक्स्ट टू अल नसीब बिरयानी। यहाँ पे हमारे पास सेपरेट मसाज रूम है और स्पा। बाकी हमारे रेट्स गुलशन में इस वक्त सबसे चीपेस्ट रेट्स हम ऑफर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रूम सर्विसेज, विद रिस्पेक्ट टू हेयर नॉन सर्जिकल। इसके अलावा तमाम सर्विसेज जो कि स्टाइलिंग के हवाले से और स्किन ट्रीटमेंट्स के हवाले से, हेयर ट्रीटमेंट्स के हवाले से हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। एतमाद ऑनलाइन की एक बहुत बेहतरीन महंगाई और गुर्बत के खिलाफ एक उन्होंने मुहिम स्टार्ट की है, जिसका पार्ट अब रॉक एंड सीजर्स भी है, और जिससे इनके जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो हमारी सर्विसेज से फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो फिर आप आए और एतमाद ऑनलाइन के लॉयल कस्टमर्स बने और डिस्काउंट अवेल करें रॉक एंड सीजर्स से 20% डिस्काउंट, और यकीनन आप हमारी सर्विसेज से बहुत मुस्तफीद होंगे और फैसिलिटेट होंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, डिस्काउंट पैकेज आपने मुलाहिजा किया और ये पैकेज किसका था उसको भी हम आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। खुसैमा, वेलकम टू द शो। आपका ये डिस्काउंट पैकेज हमने चलाया कि एतमाद ऑनलाइन के साथ आप वर्किंग कर रहे हैं, और आपका मेरे ख्याल से रॉक एंड सीजर मेंस सैलून है जो कि आप बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर। तो एतमाद ऑनलाइन के साथ ही काम करने का क्यों सोचा, इन्हीं को डिस्काउंट देने का क्यों सोचा, एतमाद ऑनलाइन की वर्किंग कैसी लगी? जब मैंने इनके बारे में रिसर्च किया, थोड़ा मालूम किया, तो बहुत एक
بہتر کاز کے تحت اعتماد اس وقت کام کر رہا ہے, خاص طور پہ مہنگائی کے خلاف جو ان کی ایک جنگ ہے, اور ان کے جو اپنے لائل کسٹمرز ہیں ان کو ایک ڈسکاؤنٹ پیکج آفر کیا جائے. تو بالکل راک اینڈ سیزرز اور راک اینڈ سینٹ اسپا جو پارٹ ہے راک اینڈ سیزرز کا, تو ہم نے ان کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے جس میں ان کے لائل کسٹمرز کو ہم اپنے پیکیجز پہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. وہ اپنے کارڈز بھی یوز کر سکتے ہیں, ان کو فیسلٹی ہے, اور اس میں مختلف ہیئر ٹریٹمنٹس کے حوالے سے, اسکن ٹریٹمنٹس کے حوالے سے, گروم پیکیجز, ہیئر نان سرجیکل کے حوالے سے ہم اس وقت ان کو ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں کہ کسٹمرز کو, اور بہت بہتر رسپانس ہے, اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے کسٹمرز کا. تو اٹس گڈ ٹو ہیو ود دیم. اس میں ایک خزیمہ کی بات میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا. میں یہ اعتماد کی جو جنگ ہے مہنگائی اور غربت کے خلاف, میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا, لیکن تب فرینچائزی ہوتے تھے جب میں آپ کو یہ بات ڈسکس ہوئی تھی ہماری, کہ اس کاز کے اندر جو ہے وہ صرف اعتماد بریڈ اینڈ بٹر پرووائڈ نہیں کر رہا, اور بھی دیگر زندگی کی ضروریات میں آپ کو بینیفٹس دے رہا ہے, جس میں خزیمہ ایک ہمارے اعتماد کا پارٹ ہیں. جو خزیمہ اپنی راک اینڈ سیزرز کے اوپر اعتماد کو ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ ہماری اس جنگ میں اب جڑ چکے ہیں جس میں ہم لوگوں کو اور دیگر فیسلٹیز کے اوپر بھی ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے عنایت, ابھی ونڈو پر میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے ایونٹس مجھے دکھائی دے رہے تھے طرح طرح کے, تو ان ایونٹس پہ کیا ورکنگ ہو رہی ہے, فیوچر میں کیا سوچا ہے کہ ان ایونٹس کے اوپر کام کیا جائے گا؟ دیکھیں قرت, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اعتماد کا لائل کلائنٹ بننا ہے. اعتماد کا لائل کلائنٹ بننے کے لیے اعتماد آپ سے کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کر رہا. سمپلی آپ نے اعتماد کی گروسری اسٹور پہ جانا ہے, وہاں سے بائنگ کرنی ہے اور وہاں پہ خود کو رجسٹرڈ کروانا ہے. جب آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارے لائل کلائنٹ بن جاتے ہیں. اعتماد کی گروسری اسٹور پہ, دیگر بہت ساری جگہوں پہ, کل بھی آپ نے ڈسکاؤنٹر دیکھے, آج بھی خزیمہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان جگہوں پہ بھی اس کے علاوہ بے شمار بینیفٹس ہیں. اگر آپ جیسے جو ونڈو کی بات کر رہی ہیں, آپ ایونٹس دیکھ رہی ہیں ہمارے کنٹری سائڈ چیلے ریزورٹ کے اوپر, ایسے بے انتہا ایونٹس, یعنی ایک سال کے اندر کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے, بے انتہا ایونٹس ہیں, فیسٹیولز ہیں, فیملی شوز ہیں, کانسرٹس ہیں. بہت اچھا اعتماد کی فیملی کا ماحول آپ کو وہاں ملے گا, جس میں بے شمار ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہم اپنے لائل کلائنٹس کو وہاں چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوں گے, جس میں وہ ان چیزوں سے نکل کے. اچھا ہے نا, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کنٹری سائڈ شیلے پہ کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ممبرشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, تو ممبرشپ آپ کس طریقے سے پرووائڈ کریں, ذرا آڈینس کو یہ بھی بتا دیے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ جس طریقے کے ایونٹس ہو رہے ہیں, اسپورٹس کے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں ہم ورکنگ کرنے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی مجھے ذرا بتائیے. دیکھیں ایونٹس کا بالکل سمپل طریقہ ہے. آپ نے جب ہماری شاپ سے بائی کیا, سمپلی آپ کو ایک بکلیٹ دی جاتی ہے جس میں 1 سال کی ممبرشپ کنٹری سائڈ شیلے کی, جو کہ اس وقت شاید نارمل آپ کہیں بھی ممبرشپ لیں, ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے کسی اچھی لگزیریس پلیس کی, ایک اچھے ریزورٹ کی ممبرشپ لینا ناٹ پاسبل میرے حساب سے. تو ہم صرف اعتماد کی گروسری جو آپ دیگر جگہ سے بائی کرتے ہیں, اعتماد کے اسٹور سے بائی کرنے پہ وہ 1 سال کی ممبرشپ آپ کو فری دے رہے ہیں. اس بکلیٹ کے اندر جتنے واؤچرز لگے ہوئے ہیں, جس میں بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں, ہارس رائڈنگ سے لے کے اوپن ایئر سینما ہے, ریسٹورنٹس ہیں, بہت پیارے سٹنگ ایریاز بنے ہوئے ہیں, ATV بائکس ہیں, انڈور گیمز ہیں, بہت ساری بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں, وہ فری آف کاسٹ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں صرف اعتماد کے لائل کلائنٹ بننے کے بعد. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ صرف کنٹری سائڈ شیلے ریزورٹ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, ہم نے آپ کو, میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے پورا ایک سپورٹس بورڈ قائم کیا ہوا ہے, جس کے اندر جو ہمارا ملک کا فیوچر ہے, ہمارے قوم کا فیوچر, وہ بچے جو گلی کے اندر اسٹریٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں, جو ان کے لیے نہ سیف ہے نہ ان کا اس میں کوئی فیوچر ہے, ہم نے ان کو پراپر پلیٹ فارم دیا. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کا ٹرائل لیں گے, ویڈیو شوٹ کریں گے, اسپانسرز آپ کو دیں گے, سب چیزیں کر کے ہم پراپر ٹورنامنٹ ارینج کریں گے. یعنی کہ اعتماد اتنا بڑا سیٹ اپ لگانے جا رہا ہے کرکٹ کے اندر کہ جو آپ کا فیوچر ہے, جو اسٹریٹ کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں, ان کو ہم گراؤنڈز, کٹس, اور اتنا کہ ہم ان کی پاکٹ کے لیے بھی 2 روپے ان کو دیں گے کہ وہ اپنا پاکٹ بھی, وہ اپنی ضروریات کو بھی افورڈ کر سکیں. یہ ساری چیزیں تو آپ نے بتائی کہ کرکٹ کے ٹورنامنٹس کرا رہے ہیں, لیکن رجسٹریشن کیسے کرائیں, جو بچے انٹرسٹڈ ہیں, جو پیرنٹس انٹرسٹڈ ہیں انوالو ہونے کے لیے, وہ کس طریقے سے رجسٹریشن کا بالکل سمپل طریقہ ہے کہ آپ ہمارے UN نمبرز آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے, میرے اگر یہ شو میں کوئی چیز مس ہو جائے تو آپ وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں.
اس کے علاوہ سمپلی آپ اعتماد آن لائن گروسریز کے پیج پہ چلے جائیں گے, ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے, وہاں سے جا کے آپ نے خود کو رجسٹرڈ کروانا ہے, اپنا نام, اپنی جگہ, ایریا, ایڈریس لکھنا ہے, آپ بیٹسمین ہیں, بالر ہیں, وکٹ کیپر ہیں, آپ نے یہ مینشن کرنا ہے اور اپنا فون نمبر ڈراپ کر دینا ہے. ہمارا پورا اسپورٹس بورڈ ہے, پراپر ٹیم بنائی ہوئی ہے ہم نے, وہ آپ سے رابطہ کریں گے, آپ کو اپنے پاس بلائیں گے, ویڈیو شوٹس ہوں گے, آپ کے ٹرائلز ہوں گے, آپ کو پورا ٹرائی کیا جائے گا, اس کے بعد آپ کو کھیلنے کا پراپر موقع دیا جائے گا اور فیوچر میں بھی آپ کو ایک اچھے اسٹیج پہ پہنچانے کی اعتماد ذمہ داری اٹھائے گا. بہترین بات کی ہے عنایت نے. تو بچے جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا پیرنٹس جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنے بچوں کا فیوچر چاہتے ہیں اور جتنے بچے جو کہ کرکٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں وہ جلدی جلدی یہاں پر رجسٹریشن کرائیں, اور ان کا نمبر بھی جو ہے وہ اسکرین پر موجود ہے, وہاں پر آپ کال کر کے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اعتماد آن لائن ایک بہترین ٹورنامنٹس کریٹ کرنے جا رہا ہے آپ لوگوں کے لیے, ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دینے جا رہا ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہوگا. تھینک یو سو مچ عنایت. وقت کیسے ختم ہو جاتا ہے سیگمنٹ کا پتہ نہیں چلتا. دیگر ہم اور پروگرامز کے اندر بھی آگے گفتگو کریں گے, آپ کے فیوچر پلاننگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آگے مزید آپ نے کیا کرنا ہے. خزیمہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین ایک بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.